वेलकम माय यूट्यूब चैनल मु तुम विभूषार पे तुम नहीं आसचे भिडियो कौन पे जे ऑप्शनल ओडियार एमसीक्यू जो टॉपिक हो कौन सरह सुंदरी लेखक होती किए पे अच्युतानंद दास कौन पे अच्युतानंद। प्रथम क्वेश्चन कौन दे देखा पे प्रथम क्वेश्चन जे यही कविताटी हरिवंशर केउ खंड और केउ अध्याय आसी यही कविताटी बा सरह सुंदरी बा बुझिल जे यही कविताटी हरिवंशर केउ खंड केउ अध्याय आसी। प्रथम खंड तृतीय अध्याय, द्वितीय खंड प्रथम अध्याय, तृतीय खंड प्रथम अध्याय, चतुर्थ खंड द्वितीय अध्याय कौन पे तृतीय खंड कौन प्रथम अध्याय। तापर आसला 2 नंबर क्वेश्चन कौन दे अच्युतानंद क्या द्वारा वैष्णव धर्म दीक्षित होते। अच्युतानंद क्या द्वारा वैष्णव धर्म दीक्षित होते। परशुराम बिहारी, परमेश्वर गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सर्वेश्वर गोस्वामी कौन पे सनातन गोस्वामी। तापर 3 नंबर क्वेश्चन कौन दे देखा सरह सुंदरी हृदय निरंतर कौन बड़ी होता है। सरह सुंदरी हृदय निरंतर कौन बड़ी होता है। अतर, सुबासित तैल, गंधचंदन, गोलाप जल कौन हम पे मन रखिए कौन गंधचंदन कौन हम गंधचंदन पे। ए भिडियोटा तुम मो मेडिकल रही तुम भिडियोटा बनाऊँगी जोटा तुमने पाठ पढ़ो जे पे मो मेडिकल अच्छी किसी समय काढ़ी तुमने भिडियोटा बन पार्ची से समयटा मो बेकार बसवा अपेक्षा तुमने तो भिडियोटा बनवा पड़े तुमने तो पाठ पढ़ार अच्छे ना से भल पढ़ापढ़ी कर। चलो क्वेश्चन कौन दे देखिए 4 नंबर जे 4 नंबर कौन दे देखा पे सरह सुंदरीर ठणा केउठारे थिला। सरह सुंदरीर ठणा केउठारे थिला। नगर उपकंठरे, देउल मंडपरे, नंदपुरे, राणी अनंतपुर कौन हम पे मन रख सरह सुंदरीर ठणा केउठारे थिला कहले देउल मंडपरे कौन देउल मंडपरे। तापर आसला सरह सुंदरी कौन कही समस्त को टाही टापरा करुथिला। सरह सुंदरी कौन कही समस्त को टाही टापरा करिथाए बोले ढगढमाली कौन कहीकि लोकवाणी, शास्त्रीय श्लोक सब गुड़िक कौन हम ढगढमाली हम ना लोकवाणी हम ना शास्त्रीय श्लोक हम ना सब गुड़िक बोले मन रख ढगढमाली कौन ढगढमाली। तापर आसला कहार मध्यस्थ साजी से गपपुर रही। कहार मध्यस्थ साजी से गपपुर रही। गोविंद, राधा, गोपांगना, ललिता कौन हम पे मन रख जे कौन हम गोविंद हम कौन हम गोविंद। तापर आसला गपपुर गोपालनी माने कौन लंघी पारती ना। गपपुर गोपालनी माने कौन लंघी पारती ना। कृष्ण बाणी, राधा बाणी, दूतिकार बाणी, यशोदा बाणी पे कौन हम मन रखा पे गपपुर गोपालनी माने कौन लंघी पारती ना कहले मन रख कौन जे कौन पे दूतिंकर बाणी कौन बाणी दूतिंकर बाणी बा दूतिकार बाणी है। तापर आसला कौन सरह सुंदरी कौन आयत्त कर पारिछि। सरह सुंदरी कौन आयत्त कर पारिछि। त्रिवर्ग सिद्धि, त्रिवर्ग सिद्धि, पंचवर्ग सिद्धि, सप्तवर्ग सिद्धि, अष्टवर्ग सिद्धि मन रखिए बोले कौन हम बोले ऑप्शन ए हम ना बी हम ना सी हम ना डी हम कौन हम अष्टवर्ग सिद्धि। क्यों विद्यारे सरह सुंदरी निपुणा थिला। क्यों विद्यारे सरह सुंदरी निपुणा थिला। नृत्य गीत विद्या ना, जादू विद्या ना, ज्योतिष विद्या ना, वेद पठन विद्या कौन हम पे कौन हम कौटा पे हम मन रख कौटा हम पे आंसर हम कौन नृत्य गीत विद्या कौन हम नृत्य गीत विद्या। तापर आसला सरह सुंदरी को समस्त गपपुर क्यों नाम डाकती। सरह सुंदरी को समस्ते गपपुर क्यों नाम डाकती। आई, भाउज, खोड़ी, माँ कौन हम पे मन रख आई कौन हम आई हम आंसर है। तापर आसला कौन जे सरह सुंदरी सर्वदा कि रंगर बसन परिधान करुଥିଲେ। सरह सुंदरी सर्वदा कि रंगर बसन परिधान करुଥିଲେ।
ଲାଲ ରଙ୍ଗ, କଳା ରଙ୍ଗ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଧବଳ। କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଧବଳ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ଧବଳ। ତାପରେ ଆସିଲା 12 ନମ୍ବର ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି? ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି? ମନେ ରଖିବ, ସଖା ନା, ଗୋପୀ ନା, ଦାସୀ ନା, ଦୂତୀ? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଦୂତୀ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ଦୂତୀ। ସରସ୍ୱତୀ ନନ୍ଦ ଉଆସରେ କେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ସରସୁନ୍ଦରୀ ନନ୍ଦ ଉଆସରେ କେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ନା, ଦିବା ସମୟରୁ ନା, ପ୍ରାତ ସମୟରୁ ନା, ରାତ୍ର 2 ଘଡ଼ି ସମୟରେ? ପିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବ, ରାତ୍ର 2 ଘଡ଼ି ସମୟ। ରାତ୍ର 2 ଘଡ଼ି ସମୟରେ ହେଲା। ସରସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ଥିଲା? ସରସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ଥିଲା? କଳା ନା, ଗୋରା ନା, ଗହମ ରଙ୍ଗ ନା, ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ? ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ? ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଆସିଲା, ସରସୁନ୍ଦରୀ କେତେ ପ୍ରକାର ରସରେ ଗୁଣ ଗ୍ରାହୀଥିଲା? ସରସୁନ୍ଦରୀ କେତେ ପ୍ରକାର ରସରେ ଗୁଣ ଗ୍ରାହୀଥିଲା? ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ନବରସ ନା, ଷଡ଼ରସ ନା, ପଞ୍ଚରସ ନା, ସପ୍ତରସ? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ନବରସ। କ'ଣ? ନବରସ। ତାପରେ ଆସିଲା, ତଡ଼କୀ ସରସୁନ୍ଦରୀର କେଉଁଠାରେ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ? ତଡ଼କୀ ସରସୁନ୍ଦରୀର କେଉଁଠାରେ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ? ହାତରେ ନା, ପାଦରେ ନା, ବାହୁରେ ନା, କର୍ଣ୍ଣରେ? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ କର୍ଣ୍ଣରେ। କ'ଣ ହେବ? କର୍ଣ୍ଣରେ। ତାପରେ ଆସିଲା, ସରସୁନ୍ଦରୀର କବରୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା? ସରସୁନ୍ଦରୀର କବରୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା? ସୁନାର ଫୁଲ ନା, ହୀରାର ଫୁଲ ନା, ମୁକ୍ତା ଫୁଲ ନା, କୃଷ୍ଣଚୌରୀ? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ମନେ ରଖ, କୃଷ୍ଣଚୌରୀ। କ'ଣ? କୃଷ୍ଣଚୌରୀ। ତାପରେ ଆସିଲା, କେଉଁମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି? କେଉଁମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ପିଲେ? ମନେ ରଖିବ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନା, ସାଧୁ ନା, ଭଣ୍ଡ ନା, ଦାନବ? କ'ଣ ପିଲେ? ମନେ ରଖିବ ଯେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପିଲେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ। ମ୍ଲେଚ୍ଛ, ଏଇଟା ମ୍ଲେଚ୍ଛ ହେବ ପିଲେ, ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ, ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପରେ ସରସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପରେ ସରସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ ଥିଲା? ବାସସ୍ଥାନ ନା, ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ନା, ଠଣା ନା, କ୍ରୀଡ଼ାସ୍ଥଳ? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ନା, ବି ହେବ ନା, ସି ହେବ ନା, ଡି ହେବ? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଠଣା ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ଠଣା। ମାଙ୍କଡ଼ାସା ସୂତାରେ ସରସୁନ୍ଦରୀ କାହାକୁ ବାନ୍ଧିପାରେ? ମାଙ୍କଡ଼ାସା ସୂତାରେ ସରସୁନ୍ଦରୀ କାହାକୁ ବାନ୍ଧିପାରେ? ଅଶ୍ବ ନା, ମତ୍ତଗଜ ନା, ଶ୍ୱାନ ନା, ଗାଈ? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ମନେ ରଖିବ, ମତ୍ତଗଜ। କ'ଣ? ମତ୍ତଗଜ। ତାପରେ ଆସିଲା, ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ସରସୁନ୍ଦରୀ କିପରି ରଞ୍ଜିପାରେ? ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ସରସୁନ୍ଦରୀ କିପରି ରଞ୍ଜିପାରେ? କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ ହେବ ଯେ ଚିତ୍ତକୁ କ'ଣ କହିଛି? କହୁଛି ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ସରସୁନ୍ଦରୀ କିପରି ରଞ୍ଜିପାରେ ବୋଲି କହିଛି, ହେଲା। ହାସ୍ୟ ରସରେ ନା, କୌତୁକରେ ନା, ପ୍ରେମ ରସରେ ନା, ସେବାରେ? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ମନେ ରଖିବ, କୌତୁକରେ। କ'ଣ ହେବ? କୌତୁକ। ବୟସରେ ସରସୁନ୍ଦରୀ କିପରି ଥିଲା? ବୟସରେ ସରସୁନ୍ଦରୀ କିପରି ଥିଲା? ଯୁବତୀ ନା, ବୃଦ୍ଧା ନା, କିଶୋରୀ ନା, ବାଳିକା? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ବୃଦ୍ଧା ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା? ବୃଦ୍ଧା। ତାପରେ ଆସିଲା, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କ'ଣ ସାଜି ସରସୁନ୍ଦରୀ ଗପପୁରରେ ରହିଥିଲା? ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କ'ଣ ସାଜି ସରସୁନ୍ଦରୀ ଗପପୁରରେ ରହିଥିଲା? ସେବାକାରୀ ନା, ମଧ୍ୟସ୍ଥ ନା, ରାନ୍ଧୁଣୀ ନା, ବେଶକାରୀ? ମଧ୍ୟସ୍ଥ। କ'ଣ? ମଧ୍ୟସ୍ଥ। ତାପରେ ଆସିଲା 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦ୍ୱାରିକାର ବାଣୀକୁ କେଉଁମାନେ ଲଙ୍ଘି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଗୋପପୁରବାସୀ ନା, ଗୋପାଳୁଣୀ ନା, ଯଶୋଦା ନା, ନନ୍ଦରାଜା? କ'ଣ ହେବ? ଗୋପାଳୁଣୀ। କ'ଣ ହେବ? ଗୋପାଳୁଣୀ। ତାପରେ ଆସିଲା, ନନ୍ଦ ଘରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ସବର ନାମ କ'ଣ? ନନ୍ଦ ଘରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ସବର ନାମ କ'ଣ? ନନ୍ଦ ଘରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ସବର ନାମ କ'ଣ? ଧନୁଯାତ୍ରା ନା, ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ନା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ମନେ ରଖିବ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କ'ଣ ହେବ? କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ କିଏ ବିଜେ କରିଥିଲେ? ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ କିଏ ବିଜେ କରିଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦ ନା, ରାଜନନ୍ଦ ନା,
ଯଶୋଦା ନା ରାଧା? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ମନେ ରଖିବ ଗୋବିନ୍ଦ। କ'ଣ ହେବ? ଗୋବିନ୍ଦ। ତାପରେ ଆସିଲା 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲେ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗୋପପୁରରେ ନାରୀମାନେ କେଉଁ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିଥିଲେ? ପ୍ରେମ ଭାବରେ ନା, ସଦ୍ଭାବରେ ନା, ଭକ୍ତି ଭାବରେ ନା, ସମର୍ପଣ ଭାବରେ? ମନେ ରଖିବ ସଦ୍ଭାବରେ। କ'ଣ? ସଦ୍ଭାବରେ। ବୁଝିଲ କି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲେ। ବାଏ।